سلام محمد سنحو كبراتن كبرانن ازي برايم تقرينيايو نحزي زوارنا لكم قداسي معبالتات كنكافلكم حديث تخطاطلتنا جانانا سبسكرايب بمبارد بيسابك تخونو نعدم سمال ملس جنرال صادقان قبرتن سايب ملاش هبام نلهيكان تغارو اتري رازنا قفات سمال ملس زيناوي نتي قدما منستر ابي زمرحو زولو ماخلاي منغستي كما بحدش اجندا خوينو تلعيلو زبلتو غداي عسب ولداو تمنيت زنقلو كتبل غليصاتو قال قدما منستر نبر ملس زيناوي سمال ملس ازرارا بيزو خنق على محتت هبازلام سمال ملس مس عادي ستاندارد ابزا كايدرتو نا انجليزኛ ቃለ محتت ناليታት ተጋሩ በትረት استملو ቋንቋ ወንጀላቶም ያም በተማሳሉ ወና በፌደራል መንግስት ይዘነጻጸረ ንቀፊታ ይባዘላም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኩናት ዘይተረፍ መዃኑን ትግራይ ስትራቴጂካዊ ማዕከላውነት ታሪክ ጂኦግራፊ ስነ ምግባር ሰራዊትን ከምዘለዋ አተኩሩ ዝጻሐፈው ጽሑፍ ሓደ መዛተይ ዛዕባቲ ቃለ محتት ዝነበረ ኮይኑም ነቲ ጽሑፍ ከምዘነበበቶ ድሕሪ ምግላጽ ይኹን በርቲ ጽሑፍ በቆርበት በቂዕ ዝተሸፈነ ተኹላ ክትብል አዛኻኺራ ጋዜጠኛ ጸራ لما أبزحت تحتون تملس اتي صحف بشم سلام استحاب أخونات كاب مخان حليفهم لأن عرسون زجاج كتب الجليساتهم سمار ملسو سخاء أب ملاشها صحف جنرال سرقان بسلام سم استحابة كم زخون الدحر مجلاس بحد وجن سعيد سلام النقربة بخال وجن قنات أي ترفني يبل بمخانو دما لأن عرسو زواقعي كتب الجلسات اتي جنرال زبلته لتنار جنرال سرقان قبرة سعي سنة مقبر سراويت كم حيل تجراي مغربو زدنا غير كم زخونن وسخاء جليسام سموها الذي حسب جنرال سرقان قد محزي عرسو أب خال مدرخ كاب سلطان كورد زجبرو زي سراويت زي مهانو تزاري بيو بمبال نايتي حسب جريجتا نزيراتهم جنرال صادقان قبرتنساي أب زحلفة مس تي بي اس تبع معخل زيناب زجبرو على محتت بزعبا سراويت تجراي عزر رابن أواج زمسل ملخ تحليفو من بارو أزها خيرام اتي أب تجراي زلو سراويت كبتن الله كبل استزاربون كاب زي حلفو دمام كاب شعبيا زوهابو زلو تلقو مسارحي حدا جوجي لخوينو زبل خصيتاتو ون كاب جنرال صادقان قبرتنساي تسمع منيرم مبارخ سمها الملس نزي زربا كم مرتعب بموساد جنرال صادقان اتي اب مبرق افريكا كو زخل خونات حدغኛነቱ ድማ كساب كارتا اتن هاجرات ملوات كسعب كم زخل مخانو زغلصلو صحف سمال موغيتات والله نسا كم زبلتو اتي صحفنا عرسو زقارن كاب مخان حليفو نتوم بزعبا طلب السلام اتي زوبا استتقسو حسابات كم زي تقبلهم بمغلاص بقربت بقيع استشفنه تخلا كتب لي غليصاتو زلام سمال ابتيك على محتت وثيقه كم زبلتو الي تግራይ زلعلو حتو ማእከላውነት ናይ ሓሶት ትርኽቲ ክትብል ወሲኻ ገሊጻም ናትና أليتات أزيوم ساعاتن بقعت زي باللومن مخانهم زرقاقص السمهال نايزي مرأي دما تجارو حدنا نعبيتي حيلتات إثيوبيان إيرتران وكلتي بروكسي جيرنان مقرب نورا درا لنا زي ما زحفري كتب لي قليصاتهم نايزي قطع عربو عكايدا لهيك أن تجارو خنات زول ديوز بلد سمهال نزي خنات زين مكل غال زغل أنكو نجر تحليو بوليتيكاوي ديليت نايزوم إليتات ترحي كتب لي قليصام سمهال ملس عاب بوليتيكاوي خناتات تجراي إيرتران قدات قيح بحرن ودبن بحفشا زلوار إيتو سافحك على محتات زهابت خوينام حتى ودب بقلقالو سيركب بنبر مسل وين واننت عيخونن بنبال نتي أب منغو إثيوبيان إيرتران بزعبا مجدي بحرن قيح بحرن تفتيرو زلو ودري كم مسل منجدي بحر زي خونس كم قد أقلقلوت ودب كرا كم زلو بمتغاسنا يبوا حسابيا مليسات صبارقام ازي أقلقلوت ازي دما خونات كيد لي بمتحجاز زوباي متأسارن مسقورا بتهجرات كركب كم زخلنيا أردي أزلام نابنت كينيا بمتغاس دما ودب لامو بمعبال نتي زوبا كتقلقلت قبرو زلا زعري كبعبنت يتقيسا زلام بزعبات قدما منستر أبي حمد نودب عاسب بمتقام زحلفة قرما إثيوبيا من ملاز زلو ودليت ناي ولدو تمنيت كم زغونة زغلزت سمهال كعوة دياي عوة نزبل حاسب قن ملا شهابة اللونيام اتي أبي منغو إسياس أفورقن أبي حمد تقراين مزنات زتقبر سمعنت هزبي علاوي كقبر صاوعي تقريبايام أبتيك على محتات هزب تقراي حوحاتن حدا أكال قيراب ترقاقامي كتقل سوميتو سميعام أبي منغو إثيوبيان إيرتران خالو خونات كفتر كم زخلن تقراين ما مدرختي خونات كتخون كم تخل زلوا سقات يا جليس أزلام قدمي أوارح منستر قدات وزع أمباسادر جديون تيموتيوس ناب حبرات هاجرات زلأخو قابل على الحوحة المنجست إيرتران خونات كل عكم زخل زتن كقدب دبي كم زرعته بمجلاز أتي دبي قد مخونات مجمارو مس إيرترا زتن دردنن كم زد اللي زملخت من بارون نزي حساب زي كم تدقفون يعني سير زلام يخون مبر أتي أهجراي محبر سب صغتي بمجبر نزي خونات زي كخصت كعجت كوانت صبيت تلقى أتاو نتيلا بشموم زي صرحتهم حيلتات نتي خونات
ከም ዘጓንጹ እዮም ሓቢራ ዘላ በተወሰኺ ንሊቃውንቲ ፖለቲካ ትግራይ ስኽፍታን ስልጣን ንምሓዝ ብኣቋራጭ መንገዲ ከም ዝደልዩ ብምግላጽ ነቒፋቶም ኣላ ብዛዕባ ስምዕነት ፕሪቶርያ እውን ወሲኻ ተዛሪባ እያ ሰምሃል ንትግባረ ስምዕነት ፕሪቶርያ ቀንዲ ዓንቃፊ ዝኾነ ባዕሉ እቲ ስምዕነት ምዃኑ ዝገለጸት ሰምሃል መለስ ኣብቲ ኩናት ብዙሓት ተዋሳእቲ ከም ዝነበሩን እቲ ስምዕነት ግና ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ጥራሕ እዩ ተፈሪሙ ክትብል ወሲኻ ዝገለጸት ኮይና ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ናብቲ ስምዕነት ክትኣቱ ነይሩዋ ዝብል ናይ ዝሓለፈ ቋማ እውን ኣንጸባሪቓ እያ እዚ ድማ ነቲ መስርሕ ሰላም ኣብ ቅልውላዊ ከም ዘእትዎ ይሓቢራ ዘላ እዚ ከም ዝብሉ ናለ ፕሬዝደንት ኡጋንዳ ሩሲቭ ሙሴቬኒ ንወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኡጋንዳ ብግልጺ ኣመስጊኖም ኣለዉ ፕሬዝደንት ሙሴቬኒ ኣብ ሓደ ናይ ምርጫ ጉስጓስ መደብ ኣብ ዘስምዑ መደረ ንወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ኣብ ኡጋንዳ ንዝገበሮ ኣበርክቶ ንኢዶም ንዓና ውፅኢታውያን ብምግባር ንሳ እውን ውፅኢታዊት ኮይና እያ ዝበለ ፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኸማና ተቓላሲት ነጻነት ስለ ዝኾነት ውፅኢታ መዝገባ ተቓላሲት ናጽነቱ እውን እያ ብምባል ምስጋና ቀሪቡ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ኣብ ኡጋንዳ ብዓውዲ ማኒፋክቸሪንግ እናሰርሐት ጸንሐት ምዃና ዝገለጸት ፕሬዝደንት ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ትሰርሐሉ ዝነበረት ቦሳ ናይ ጎስጓስ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ ናድኡ ገሊጹላ ዘሎ ሕወሓት መከላኸሊ ኣየርን ካልኦት ከበድቲ ኣጽዋራት ናብ ኤርትራ ይሰጋግር ምህላው ተኸሲሶም ሓይልታት ሕወሓት ነቶም ቀቢሮሞም ዝነበሩ ከበድቲ ኣጽዋራት ካብ መሬት ብምውፃእ ናብ ኤርትራ ይሰጋግር ከም ዘሎ ምዑዝ ገብረ ህይወት ዝተባሃለ ኣምባሳደር ገሊጹ እቲ ኣምባሳደር ሰላም ምዃኑ ዝግለጽ ኣብ እዋን ኩናት ጽንተት ተጋሩ ኢድ ዘለዎ ትግራዋይ ፖለቲከኛ ንመናሃርያ ዝተባሃለ ሬድዮ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ሕወሓት ነዚ ዝገብር ዘሎ ኣብ ዓፋር ኣብ ወልቃይትን ራያን እውን ንውግእ ይዳሎ ብምህላው ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ክስ እዚ ተመሳሳሊ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እውን ቀሪቡ ነይሩ ኣብቲ ትግራይ ዘይተወከለትሉ ቤት ምኽሪ ተመሳሳሊ ወቀሳ ዝቐረቡ ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ሕወሓት ነቲ ብስምዕነት ሰላም ከረክቡ ዝነበሩ ኣጽዋር ብፍላይ ድማ ነቶም ኣገልግሎት ዝህቡን ሓደሽቲ ኣጽዋራትን ብምሕባእ ነቶም ዝተበላሸዩ ኣጽዋራት ጥራሕ ከም ዘረከበ እዩ ተገሊጹ ነይሩ እቲ ኣምባሳደር ወሲኹ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕወሓት ዝቐበሩ ኣጽዋራት ከም ዘሎ ብምሕባር ቢኤም ኣለዎ ኣበይ ከም ዝቐበሮ እውን ንፈልጥ ኢና መድፍዕ እውን ኣለዎ እዩ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ሕዚ የውፅኦ እዩ ዘሎ ክብል ዝወሰኸ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሽራሮ ባድመን ኣቢሉ ናብ ኤርትራ ይሰጋግሮ ምህላው እውን ተዛሪቡሎም እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ሕወሓት ኣብ ከባቢ ኣላማጣን ኣበርገለን ወልቃይቱ እውን ወታደራዊ ምድላዋት ይገብር ምህላው እዩ እቲ ናይ ሰላም ኣምባሳደርን ተሓለቐ ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ ዝገልጽ ፖለቲካ ሓቢሩ ዘሎ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓበራዊ ፖለቲካዊ ልምምድ የካይዳ ምህላውን ግለጽ ኣሎም ግብፅን ስዑድ ዓረብን ንሱዳንን ጅቡትን ካልኦት ዞባዊ መሻርክትን ዘካተተ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ባሕሪ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምጅማርን ኣገልግሎት ሓበሬታ ኤስኣይኤስ ኣብ ዝዘርግሑ መግለፂ ሓቢሮም እቲ ቀዳማይ ማዕበል 8 ዝብል ስያሜ ዝተዋህቦ ወታደራዊ ልምምድ ብሰሉስ 11 ሕዳር 2025 ከም ዝጀመረን ንሓያሎ መዓልታት ከም ዝቕጽልን እቲ ግልጋሎት ሓበሬታ ገሊጾም ኣብዚ ልምምድ እዚ ሓይልታት ባሕሪ ግብፂ ስዑድ ዓረብ ዮርዳኖስ ሱዳን የመንን ጅቡትን ይሳተፋ ከም ዘለዋ እውን ተገሊጹ ከም መግለጺ እቲ ኣገልግሎት ሓበሬታ እቲ ልምምድ ሓበራዊ ውጥን ተልእኾ ምድላው ዘይተለምዶ ሓደጋታት ባሕሪ ንምምካት ዝዓለሙ ሞዴላት ልምምዳት ከምኡውን ኣብ መንጎ ተሳተፍቲ ሓይልታት ስርሒታት ኣሰራርሓ ንምዕማምን ንምስምማዕ ዝዓለመ ኣብ ክፍሊ ዝወሃብ ስልጠናታት ዘጠቓልል ከም ዝኾነ እውን ተገሊጾም መንግስቲ ግብፂ እቲ ልምምድ ንኽእለታት ንምዕባይን ኣብ መንጎ እቶም ተሳተፍቲ ሓይልታት ባሕሪ ልውውጥ ተመኩሮን ምድፋዕ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ኣገልግሎት ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እዚ ስልጠና ምስኣሓትን ፈተውትን ሃገራት ዝግበር ሓበራዊ ልምምድ ሓይልታት ምክልኻል ከምኡውን ልሙድ ወታደራዊ ምትሕባር ምውሃድን ግብፂ ዘጠቓለለ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ዕላማ እዚ ልምምድ ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ባሕሪ ዘሎ ምትእሳር ምትሕባር ንምጥንኻር ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ጸብጻብ ብሄራን ኒውስ ብወገኑ ዘባዊ ተዋሳእቲ ነዚ ልምምድ እዚ ብጥብቂ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ ኣመላኺቱ እቲ ማዕኸል ዜና ወሲኹ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘሎ ውዕላት ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ወጻኢ ብምዃና ውሕስ መንገዲ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ምኽንያት ብምግባር ነዚ ልምምድ እዚ ብስንባረ ትዕዘቦ ከም ዘላ ይጸብጺቡ ዘሎ እዚ ቀይሕ ማዕበል 8 ዝተሰመየ ልምምድ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ንዓለማዊ ንግድን ዞባዊ መሬጋን ዘለዎ መስመር ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ብዛዕባ ጸጥታ ባሕርን ናጽነት ምምሕልላፍ ዝካየድ ዘሎ ዞባዊ ዝተታት ኣብ ዝለዓሉ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ዳዕሚ ሰሪዕ ጀነራል ካላህ ብፍሉይ ስርሒት ደብዳብ ነፈርቲ ሱዳን ከም ዝተቐተለ ተገሊጹ ኣሎ ጀነራል ካላህ ሚሊሻ ዝተባሃለ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዳዕሚ ሰሪዕ ሓይሊ ኣየር ሱዳን ብዘካየደ ፍሉይ ናይ ኣየር ስርሒት መጥቃዕቲ ትማሊ ከም ዝተቐተለ ምንጭታት ሰራዊት ሱዳን ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ ሳልሕ ኣውል ዙበይዲ ብዝብል ጉልባብ ሽም ዝፍለጥ ጀነራል ኣብ ዳርፉር ኣንጻር መንግስቲ ሱዳን ዘቕንዐ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ዘካየዱ ውድብ መራሒ ኮይኑ ድሕሪ ውግእ ሕድሕድ ሱዳን ምስ ጀነራል ሕሚቲ ከም ዝተሓወሰን ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ
ውግእ ዓቢ ጽልዋ ከም ዝጸንሖን እቶም ምንጭታት ገሊጾም ሞት ናይዚ ብፍሉይ ስርሒት ደብዳቤ ነፈርቲ ከም ዝተቐተለ ዝንገረሉ ጀነራል አልዙበይዲ ሓይሊ ኣየር መንግስቲ ሱዳን መጥቃዕቲ ፈሊኻ ናይ ምውቃዕ ክእለት ኣማዕቢሉ ከም ዘሎ ከም ዘርእን ኣብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ፍርሒ ነጊሱ ከም ዘሎን እዩ ወታደራዊ ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘሎም ኣብ ሱዳን ብልዑል መጠን ኢድኣታውነት ከም ዘለዋ ዝግለጽ ዘሎ ቱርኪ ብወገኑ ብቀጥታ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ወታደራዊ ኢድኣታውነት ተካይድ ከም ዘለዋ ሓደ ጸብጻብ ኣቃሊሑሎም እታ ሃገር ኣብቲ ዞባ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበራ ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዛት ናብ ዝተሓላለኸ ዝበሃል ቁጠባዊን ኢንቨስትመንት ወታደራዊ ምትሕጋዝን ከም ዝቐየረቱ ሓድሽ ትንታነ እዩ ኣቃሊሑ ዘሎም ኣንካራ ኣብ ኣፍሪካ ማእኸላይ ሓይሊ ክትኸውን ዘለዋ ድሌት ሓድሽ ዓለማዊ ኣሰላልፋ ሓይሊ ዘንጸባርቕ እውን ተባሂሉሎም እቲ ብ28 ጥቅምቲ 2025 ኣብታ ውሪቲ መጽሔት ፖሊስ ወጻኢ ፎሬን ፖሊሲ ዝተሓተመ ትንታነ ቱርኪ ሓንቲ ካብተን ብቕልጡፍና ዓብያ ዝመጻ ዘለዋ ኣቕረብቲ ኣጽዋር ኣፍሪካ ምዃና ይገሊጹ ዘሎም ብፍላይ ቱርካዊ ኣፍራይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ባይከር ቴክኖሎጂ ኣብ 2024 ጥራሕ 1.8 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ኣጽዋር ከም ዝሸጠ ዝተገለጸ ኮይኖም እዚ ድማ ልዕሊ ረብዒ ካብ ጠቕላላ መሸጣ ኣጽዋር እቲ ሃገር ዝኸውን እዩ ክብል ገሊጹም ኣብዚ እዋን እዚ 18 ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ቱርኪ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ይጥቀማ ከም ዘለዋ እቲ ጸብጻብ የመላኽቱ ዘሎም እዚ መሸጣ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ጥቡቕ ምቁጽጻር ዘይተገይሩሉ ኣብ ድሮ ተበላሹ ዘሎ ዞባታት ዘይመረጋእ ከጋዶ ከም ዝኽእል እቲ ትንታነ ኣጠንቂቑ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ካብ ሓገዝ ክሳብ ውዕሊ ወታደራዊ ምክልኻል ትገብር ዘላ ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ዘለዋ ተሳትፎ ርኢ ምዃኑ ዝፍለጥ እዮም ኣንካራ ካብ 2011 ጀሚራ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን ትሕተ ቅርጽን ካብ ምህናጽ ብተወሳኺ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝዓበየ ወታደራዊ ማዓስከር ሃኒፃን ብኣሽሓ ዝቑፀሩ ወታደራዊ ሶማልያ ኣሰልጢና እያ ብፍላይ ድማ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2025 ዝተኸተመ ናይ 10 ዓመት ወታደራዊ ስምምዕነት ቱርኪ ንሓይልታት ሶማልያ ክትዕጥቅን ኣብ ክንድኡ ድማ ካብቲ ብነዳዲ ዝሃብተ መኻባብታት ተጠቃሚት ክትኸውን ዝፈቅድ ምዃኑ ይሕብር እዩ እዚ ድማ እቲ ምትሕባር ንጸጥታ እታ ሃገር ንናይ ወጻኢ ሓይልታት ከረክቦ ዝብል ስኽፍታታት ኣላዒሉሎም እቲ ትንታነ ከም ዘመላኽቱ እንተኾይኑ ኩነታት ሱዳን ኣዝዩ ሓደገኛ ክብል ይገልጸሎም መረዳእታ በረራታትን ንግዳዊ ሰነዳትን ሓዊሱ መርትዖታት ከም ዘመልክትዎ ቱርኪ ብውሕዱ 120 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ተተኮስትን ነቲ ኣብ ትሕቲ እገዳ ሕቡራት ሃገራት ዝርከብ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ከም ዘቕረበት እዩ ዝሕብር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምብዛሕ ቴክኖሎጂ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ነቲ ጸጥታ መልክዑ ከም ዘቐየሮ እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ ኣብ 2025 ዘጋርድያን ኣብ ዘካየዶ ምርመራ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ኣስታት 1,000 ሰላማዊ ሰባት ብመጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተቐተሉን መብዛሕትኦም ድማ ካብ ቱርኪ ቻይናን ኢራንን ብዝተዓደጋ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝሞቱን እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ እቲ ትንታነ ከም ዘመላኽቱ እንተኾይኑ ቱርኪ ኣብ ጸጥታ ኣፍሪካ ወሳኒት ግን ድማ ኣካታዓይ ተዋሳኢት ኮይና ኣላ ክብል ይድምድም ብዘይተሓታትነት ዝፍጠር ጽልዋ ነቲ ሽርክነት ናብ ሓደጋ ክቕይሮ ይኽእል ክብል ድማ ኣጠንቂቑሎም እምባርኸስ ክቡራትን ክቡራንን ሎሚ ናባኹም ዘዋድናይ ምዕባልታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኹም ኣዚና ነመስግን ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ንዕድም